Romoi narkan bagai otak itu kena sengkari kah, tina abone bagana balai kena khatong ka, abone abo sahitya ni jogoto abone bara khatong mani tai tong ne angka kaya, jadi bo tai bo kas tong ko, kintu abo seng kaiman na, kintu asal je kathamu, abona seng kai kata. Jayok ঠিক সেরকম ভাবে ডিকশনারি আবো বসেন যেটা খাইয়া কপরক বাংলা ইংরেজি ডিকশনারি আবো প্রায় 15-16 হাজার মাদার ওয়ার্ড দङ জায়গাও কক বসা দंनाय बिनि बसा बते सुख थाय दं खांकाय प्राय 35-40 हाजार কক थायो जायगाव जों खायै माने एमनेते आगे बसिन কক एडिसी থেকে ডিকশনারি संख्या खायका ছোট আকারে চিকনতে অবংকাকায় তাবো পর্যন্ত সবচেয়ে বড় ডিকশনারি তিনি আজাকা কারি মাননাই সিনি যারা রতংনাই রক রেসাবনাই রক রেসাবখা কথা সিনাই রক সেই তামনাই রেসাবি ক্লাংখা সেই কেবর কিন্তু বন থুমুই যে কাজ খাইকা প্রায় আব বিরাট কাজ একদিন দুই দিন বাই সম্ভবয়া কয়েক বছর ময় কাজ খাইয়ে অবন রতকারিখা 621 পাতা ওংখা 15টা খন্ড বিরাট বই অব বাই সিনি যারা তাবক নিউ যে জেনারেশন ফাইনেরা বরক ও জাগানো নিনি সিনি কক বরক না আসল যে মানে ভান্ডার नों माननाय रिसार्च खायनायनि बागै बिराद सामुं नांनाय सिनि रेसामुं दं माने खायथिनायावबो बिराद साब दंनाय आबुनि परेबो सिनि जे तामनाय जीवन धारा बाहाय दंमानि ताबो जों हायके दंमान दा ना 200 बोसोर परे 500 बोसोर परे बाहाय दंमानि कारण ओ रेसामुं बिसिमोना जों बाहाय दंमोन आ जागा आबो आरो जों सेरायफोर बाहायके दंमानि सिख्लाफोर बाहायके दंमानि तांमानि जरा बाहायके तांलायमानि बुरा बुरि जोंखौ बाहाय तांलाय माने बाहायके दंलायमानि थैखाके बाहायके जों खादु खजानकमानि अर बेबाक न दंहाकाय सिनि जीवन धारा बाहाय दंमानि नों अ जादु कलेजान बिसिंथिं साइ मानसिनाय अब आसल निनि आइडेन्टिटि निसिनाय खूब एकदिके तं थंमानि दिन हिमानो Sini ADC Bijap Education Department bo duita boy dictionary এবং মহাভারত ত্রিপুরা মহাভারত বই সুইনানি ক্ষেত্রে जों बहुत समयना नमा खायखा बनो सक्सेसफुल खायनानि बागै विभिन्न समय जों मीटिंग खायेनो समय मते चिनी कौप्रक काउकनि डिक्शनारि एवं जेटा बय त्रिपुरा महाभारत कारण आं practically as an executive member हिसाबो बो सुइनानि क्षेत्रे administrative level खूब आम in touch with this development जों चिनी बो सामु खाइथिं one or two things किसा obstacle दंमानि हिमानो हाइफनो एक solution फाइखा like printing नि क्षेत्रे के जों last
Honorable Chief Executive Member by Aluchona Khayeno, writing Nini Swinani ba overall samung khlainani khetre chini department nok khlainai